अजीजान हजरत इसाक अलैहिस्सलाम दाद इब्राहिम खलीलुल्लाह जोए औद इस्माइल ज़बीहुल्लाह ना दियार लस्काला कशर दे तूल उमर द इसाक अलैहिस्सलाम नहशल काल दे चकल जवान शोनो दिपो हुरान के द तौबील यो डेरा नेको पर्दादार और हयादार और दीनदारा बीबीवा द अगिलुर बीबीनुम द तौबील रब्क़ता रहमतुल्लाह अलैहा अजीजान सो वक्त वादत इसाक अलैहिस्सलाम सरा ददगी बीबी रब्क़ते उशो नदा से मुसम वक्त रागी चे दी उम्मीद द अल्लाह ने पैदा शो चे जमून बा अल्लाह कोर की माशुमान और माशूम पैदा की इसाक अलैहिस्सलाम नास्ते द दीनी कारबाने मशगूल दे और बीबी वर्ता आवाजों कुछ इसाक अलैहिस्सलाम जमाद नफ्स द गेड़ मंस के खबर शोर गुंदे दे और दा शोर द जड़ाओ द चुगु सूरो द जगड़ो मालूमेगी इसाक अलैहिस्सलाम वर्तु विच खद बीबी कल बियादा शोर और जगड़शी नुमा खबर का बल औरत बिया बीबी लग्या दा मशगूल दा पसकार चे गिड़ के दनना बिया शोर शो दी बीबी रब्क़ती बिनते तौबील हजरत इसाक अलैहिस्सलाम ते इशाराओं का चराशा इसाक अलैहिस्सलाम रामंड की ची बीबी सिरी नागा बीबी वर्ता आवाज को चे इसाक अलैहिस्सलाम द अल्लाह बरगुज़ीद पैगंबरा जमा शौहरा जमा सख्तना जमा खावंदा गेड़ के मिशोर दे द दो माशुमान खबर दे यो माशुम बल तलग्या दे और बल माशुम बल तलग्या दे हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए चे बीबी लग्या द खावन तलवी चे खावन द खेत के में जंग दे यो माशुम बल तलग्या दे चे तमान अड़ुम्बी दुनिया तमजा कशरे तो दुनिया तड़ुम्बी लाए पखदा कसम दे दमोर गेड़ बसरिकमा नफ्स बसरिकम कुल में दमोर बउशलुमा बार बदर जमा औताबम कतल कमा जान बदर नौजगार कमा लारो दुनिया बंदर नौजगार कमा सोच दा खबर हजरत इसाक अलैहिस्सलाम मोरे दे आवाज वर्क व बचिया अल्लाह द पारका दमोर लिहाज उसाता दमोर अदब उसाता बचिया खबरदार दमोर लिहाज पकार दे दमोर अदब पकार दे कत्ल क़िताल मकवा जंग जदाल मकवा बचिया दलाल मकवा ज़दा अल्लाह महबूब पैगंबर ईमान बचिया खबरदार दुआ बदर तो कमा तबदबिन ब्रखी मालिक शे दलवी हिस्से मालिक बशे हो खबरदार बचिया असे न दमोर गेड़ के कत्ल क़िताल के और मोर तम तकलीफ रसीगी दग बची और आवाज कई चिवा बजाना मां नड़वान दे जमा बल रोटलो वाला दे दुनिया था खुदे जमा नड़वान दे शो न पखबे में दे कसम हुई साफ अरब में दे कसम हुई चिजब दुनिया तलाश मा मोर बम खप कमा ताबम खप कमा आओ दरो न बम सर कलम कमा इसाक अलैहिस्सलाम आवाज कई कि वह बच्चा कमरान दे रवान दे दुनिया था नु बच्चा आगा दे रुस्तुशी औ कम ची रुस्तु राजी आगा तुंदी कई जलती कई बच्चा आगा ललार वर्क ची दुनिया तराशी आगा कम बचे ची माशुम रुस्तु रात लो आगड़वान दे रागे अल्लाह इसाक अलैहिस्सलाम ता हुक्म को इल्का फिल क़ल्ब उकला इल्हाम को वही उकला ची वा इसाक अलैहिस्सलाम दाकम माशुम चिड़वान दे रह गए दस्ता खबरों न मनोदा ना फरमानी उकला द ना फरमान तमुन मई सिगदू आसी वर्तनु मिगदू न दद पारनु मुकरर शुईसो दगबल चिड़वान दे रातलो दगवान दे रातलो किस्ता फरमान बर्बादारी उकला दे रुस्तु शो नुरुस्तु शिवी तमु याकूब आयु इसाक अलैहिस्सलाम ददग ज़ुनुम दे याकूब शो कम योगच अल्लाह फरमान बरदार सुनो अल्लाह वलनुम के खौदो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम
کم چې د پلار نافرمانی وکړله الله ول د نافرمان نوم کېښودو داغه نوم عیس شو عیس په عربي کې نافرمان ته وایي یا الله مونږ د پلار او د مور فرمان بردار جوړ کې مونږ عاصیان او ګناهګار مکان یعقوب علیہ السلام دنیا ته رستو راغی او عیسی وړاندې راغی د دې عیسی او د یعقوب علیہ السلام په دواړو ورونو باندې د مور جوړه او د پلار غیږ الله ډک کړلا سو وخت چې دا ماشومان دواړه لویږي حد بلوغ ته ورسېدل پلار بوډا دی ضعیف دی او کمزور دی ان پسترګو اسحاق علیہ السلام نابینا دی پیله आवाज کو چې و بی بی الله د پاره ک زما دواړه زامن راولا زما فضل باندې ارمان دی ګیرو سپینا دا عمر میں زور دے جلدل میں ختم دے زما باقی بیماری دا او امید میں ختم دے زد دی دنیا نہ رحلت کو مان دوارو زامنو تمہیں اوائے چھ زما ترخوال راشی حضرت بی بی ربقت رضی اللہ عنہ آواز کئی اے زما زامنو حضرت عیسیٰ آواز کئی یعقوب علیہ السلام تاواز کئی چی علیکما بی ابی پلار سرم یوزش ہے سو وقت چی مور آوازو کو بچی دوار راغل او د پلار خوا کی حاضر شو آواز کئی چی ابا جان لبیک مونستا خدمت کے حضرو مونتوایا سچوے مونگ با اغکار کو او ستا خبر بمنو پلار منتظر زر آلوایا پلار تویز اسحاق علیہ السلام ایمان بڑائم کمزور ایمان بے وسو بے بس ایمان باقی دنیا میں امید ختم دے زددی دنیا روانم بلی دنیا تزمان بچی مال یو گڑرا ولے آغا مزیدار سور کے دا اللہ نام پہ واخلے بچی زبدر تدو کم بچی چی مال روان دے دغ گڑوی قربانی روڑلا زباغت دعاو کما اللہ باغت وقت و بخ مالکی د تاج و تخ مالکی جان مال بے اللہ تا منظوری متاو منال بے اللہ تا منظوری علا بچولا شئی یو بہترین قربانیو کے او زما خواہ کی آذرہ کے حضرت ربقت رضی اللہ تعالی یعقوب علیہ السلام سر زرمینوان ورتوی بچیا راجان دخپل گڑو نے گڑ علال کا اسحاق علیہ السلام د پارا مخ کے مزیدار تیار سر کر کے را اب در تدعاو کی پیغمبری بستاشی ولایت بستاشی نیابت بستاشی او لیاقت بستاشی بچے تب دنیا کے کامیاب ہے آخرت کے بم کامیاب ہے الزوئے مزیدار گڑوڑ علال کا حضرت یعقوب علیہ السلام زر گڑوڑ علال کا او مور لے روڑو مورے اللہ زر مزیدار دا محبت پا مسالو او دا الفت پا غڑو کی سور کو حضرت اسحاق علیہ السلام تیروان لکو اسحاق علیہ السلام تا بیدگوئی چی وزما شوہرہ دا اللہ پیغمبران سادیوزی قربانی اکلا تا تیروان دکھا دا اللہ پہ جناب کے سوالو کا چی دا بچی دا اللہ کامیاب و کامران کی حضرت اسحاق علیہ السلام لا سند اللہ پا دربار انول یا اللہ زما دا لاس کجکول دا محبت کجکول دا عجز کجکول مستا دربار تنیول رے دیکھم زوی چی زما عزت کو ما سر محبت کو مال عظمت راکو مال عزت راکو ما سر مینو کران زما فرمان بردار شو یا اللہ دا سوی زما کامیاب کا اور رب الرحیم ورطوی اسحاق علیہ السلام تم پیغمبر وے ستا پلارم پیغمبرو ستا رورم پیغمبر دے او ستا تا خوش خبیرہ چی ستا دے دیزو یعقوب علیہ السلام نم دے ستا پا دعا میں دے دلوے پیغمبر خاون کو حضرت یعقوب علیہ السلام دا پلار دا مخین لار او دو رکات موز اللہ تا سر پا سجود شو دا اللہ بڑائی بیان کر او دا اللہ پا ذکر و اذکار مشغول شو او دا اللہ لوی بیان کرا سوچ حضرت عیسی را گئے اگر پا زنگل کی خکارو کو
چا گډوري حاضر کو ورته بجان ز حاضر شوما تا چې ما ته فرمان وو ما گډوري په ځنګل کې اوې سوتاله مې راوړو ابجان ما ته دعا وکا اغه ورته وې بچیا کړي ګمان خپکی گما خفگان مکوا ہائی سوران مکوا گریان مکوا بچیستان اروان دے حضرت یعقوب علیہ السلام ستاوڑ کی رورتا چکم دعا منظور ہوا اگا دعا میں اکا بچے داغلو ابرخی مالک یعقوب شو حضرت عیسی علیہ السلام بیوش پریوتو معافی غوارم حضرت عیسی د اسحاق علیہ السلام زوی بیوش پریوت او پجراشو چا بجان نن زما د خسران وزدان د هی سوران وزدان د خفگان وزدان ابجان زمارور زمان دلوی ملکیت و مملکت مالک شو ابجان زت رستو پات شما حضرت اسحاق علیہ السلام ورتوی بچے جارمان جرام کوا ستا حسم ما سردا ستا بزامن کیگی بچیا بدتا جو تخ مالکان شی د سلطنت مالکان شی دنیا کے بد جاہ جلال مالکانی و بچیاغی کی کنبیانی خواغی کی با اولیاوی اتقیاب پکیوی ازکیاب پکیوی اب ہم دیر مالدار ترین او بہترین کسان اللہ ستا پولاد کے پیدا کی و بچرو سرد ظلم مکوا خود حضرت یعقوب علیہ السلام سرے بغض پیدا شو مور لپا منڈ منڈلا چوا مجان زمارور ما نروان دے شو ما خود مور گیڑ کد سر جنگو ور سر منا لگی وان خو خد چوس ما نروان دے شو اس بزدی رو سر دشمنیو کما مور لطوی بچے خبردار ور زما لحاظ و ساتان زما بچے دے زما لخت جگر دے تمم بچے زما د جگر ٹکڑا تم یہ و بچہ مم لخت جگر دے و بچہ خبردار اللہ ناراض نکے اور سرد ور دشمنی ان کے بچہ زما خبر و مانا دل تک عیس لگیا دے اما جان زما سرے زیادے کو ماں نروان دے شو پیغمبری واغستا اغیو ولایت واغس زینت و تاج و تخدا خیرت او د دنیا واغزت پات شما سو وقت چشپا شلان حضرت یعقوب علیہ السلام لمور ورلاد وے بچے حضرت عیس تا تا پغڑ کے غصہ دے خفگان کے دے تا سر پا ظلم دے پا جبر و پا تشدد دے بچے اشپدا او دنی مش پہ بیداشا زمان منان تلاش نجران تا پا نجران کے ستا ترور دا اگا ترور کردش پہ لاشا بچے دا کلی کم چکن آندن دا کلی تخپلو تپریدا او بچے تدش پہ ہجرتو کلاشا حضرت یعقوب علیہ السلام پا منڈ منڈ راغ چا مجان پنی مشپا بلا شما خود رے گز دپلار دا تپوس کو ماں دپلار حق را سر دے پا ماں باندے دپلار حق زیادے ماں تے دعاو کا زما دا غریبے کچکول کے بات شئی او پیغمبری نبوت و رسالت اللہ دپلار پا دعا زے کا نمش پا وقت پل پلار لراغ چا بجان کستا اجازوی نزبات مور فرمان دے چی بچے زما خور کرو پل ترور کرا نجران علاقے تلاشا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورطوی بچے زما بدعاوی وہ بچہ تاثر ضرور نفرت دے نو بچہ لا شہدا کل کنان خار دا کنان او دا علاقہ دا کنان رور تو پریدا او بچہ تدش پیش پہ لارشا حضرت یعقوب علیہ السلام دش پہ روان شو او دش پیش پہ نجران تا دخپل ترور کور تلاڑو ال تک ترور سیدا اگی کرے زیشو ترور ورطا لگیا دا بچتا نا خوشحال ہے ماں تا دا مور فرمان برداری او دا پلار فرمان برداری اکرلا نو بچہ کا اللہ اکرل تم ظلمے یہ زمالونا پیغل شوی پا خدے قسم دے چزتا لدوارلونا پا واد باندے در کما
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ता अल्लाह इसराइल हुई द असरा माना द शपीतल याकूब अलैहिस्सलाम दे द मोर पर फरमान और द प्लार पर हुक्म पर अमर बांधे दशपेश पे लाड़ अल्लाह आवाज कई या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए दशपेदत उनको जामनो बनी इसराइल माना ए दशपेद कोच का उनको जामनो ए दशपेदत उनके जामनो इन समाना ए द याकूब अलैहिस्सलाम जामनो सवक्त याकूब अलैहिस्सलाम दखपल त्रोर खिदमत को मामा ते खुशाल दे त्रोर खुशाल दा अलाका खुशाल दा करिया खुशाल दा कले खुशाल दे मोर और नरजादा ला रजा दे जलमे शुद मोर पर हुक्म औ द प्लार पर हुक्म दखपल त्रोर बारे वायत दीगरा द मामा द्वार गुणवाद करले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ननवाद जुड़ीगी देवे खोरनुम लैया दे औ दबल खोरनुम राहिल दे द्वार ख्वैंद पयो निकावाद शुले औ पयो से निकाव शुला जमाजिजानो द मुहम्मद रसूलुल्लाह शरीयत के पयो निका के दो ख्वैंद नजम कीगी मख के शरीयतुन के द्वार ख्वैंदे पयो निका जायज वे जक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम द्वार ख्वैंदे पयो निका के रावस्ते रब करीम याकूब अलैहिस्सलाम तो दो विंजे वर्करे औ द्वे वर लखजे वर्करे देवी विंजे नुम ये बलिया दे दबल नुम ये बलहा दे देवे जुल्फा नुम दे दबल बलहा नुम दे दो जामन देवीदी औ दो जामन दबली दी पग जामन दलियादी औ सलो दो जामन द हजरत राहील दी रब करीम द यूसुफ अलैहिस्सलाम वाक़यात अहसन अल क़सस वही ज़िक्र अहसन अल क़सस अल्लाह बयान कई ए मुहम्मद रसूलुल्लाह दासियों खबर सहाबो तो का सहाबा अगल या रसूल अल्लाह जमू कुरैश तर बुरान दी अजीजान दी मुंग दी दला सतंगयो मुंग दी ता देर जरर दरसो खुदी मुंग त जरर रसई या रसूल अल्लाह उगियो तगियो नहायो दर पदरियो दीरा सर खरीदो पे रोहन कई नशस्तो बर्खास्त न कई कुफार मक्का मुंग सर हसद कई या रसूल अल्लाह ददे वजना मुंग त तकलीफ ती उदास के साथ बयान का चीज मुंग जो इत्मीनान वाइशी रब रहीम द याकूब अलैहिस्सलाम द जामनो के सब बयान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तदे सहाबो तो तसली वर्का कि याकूब अलैहिस्सलाम जामुन दी आगा योरोता जुल के हसद लरी बुग़्ज़ लरी किन लरी पाग नहर तेरी लुग पे तेरी हुई ते गुर्दई मशवरा वर्ता कई द कत्ल क़िताल कि दा पलरोर कत्लो औ द मखदज मकिने लरको चरता मखजान तुलगारो याकूब अलैहिस्सलाम द जामनु कैसा परवरदिगार जनाब रसूलुल्लाह तदी वजह कई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ता बयान उशी कि सहाबा पुई की कि ए सहाबो चा सर चिद चामिनवी अगसर द अल्लाह मिनवी चा सर चिद चामिनई अगसर द माशुकी मिनई नो ए द याकूब अलैहिस्सलाम जामनो कता सुदे मोहब्बत लरे द प्लार सरा औ हसद और नफरत लरे द हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सरा दा किसा नन जिब्रील अमीन जनाब रसूलुल्लाह तदी वजह कई कि सहाबो तो है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सर चा नफरतो अगख्वारो जलील शू खुसरान के पातिशु नुकसान के पातिशु नाकाम पातिशु औ चिद चा यूसुफ अलैहिस्सलाम सरा नफरतो दुश्मनी वा यूसुफ अलैहिस्सलाम बांधे लुगी तेरे करे अगे गुलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह कामयाब को और हासिदीन अल्लाह नाकाम को। उस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला के सब बयान है
چې اے حبیبا صحابو لد تسلی ورکا چې داس یو مزیدار هستی د نبوت مالک د سلطنت مالک د زینت مالک د رسالت مالک د الفت و محبت مالک د ولایت و لیاقت مالک حضرت یوسف علیہ السلام نن ورته صلاح کړه یا وجنی او یہ پجور کوئی کی گزارے خو اے حبیب دی تو ایسو کامیاب شو آغا سو کامیاب شو چاچ پسختو صبر کو او دا اللہ حکم تیغار کے خواہ دعا جہان سردار تا اللہ فرمائے چھے اے حبیبان تمام دنیا خائص سل قسم دے او سل حصے خائص دے نو حصے خائص یواز دا حوا رضی اللہ تعالی عنہ دے یو حصہ پا تمام جہان تقسیم دے او سلور دی مشلی حصے خائص رب العزال یواز یوسف علیہ السلام لورکا ننغ یوسف علیہ السلام د پلار پغې کې پروت ہے پلار ورله پسر کې ګوتې وي په مزه مزه خبرې کوي بچیا ګوره چرته لاړ شي زما خبره منا بچیا زما خبره اورا بچیا خبردار د پلار نافرمانی مکوا زچ وړو کې ما د پلار منل کړیو د پلار اوریدل کړیو د مور خبره مې منو دیوا بچیا ز کامیاب شوما الله نبوت راکو رسالت او سلطنت راکو بچیا ګوره خبردار ته د پلار مور نافرمان نشه پلار لگیا دی زوی تا خبری کئی بہر یو مسافر راگے آواز کئی چی وگے ماں تگے ماں نہرے ماں اے دا اللہ دوستانو دا اللہ بندگانو یو نوڑے روٹے یو ٹکڑا روٹے غوارما کمالم یو نوڑے روٹے راکا زب پہ خپل نفس موڑ کما او اللہ تب پہ سجدے لگو ماں یو طرف تک سکے یو سائل لگیا دے آواز کئی چے اگے ماں تگے ماں غریب ماں فقیر ماں کہ یو ٹکڑا روٹے وی ماں لراکا بلنرتا حضرت یعقوب علیہ السلام ددغ معشوم بچی یوسف علیہ السلام پغے کے ورسر ناس دے او یوسف علیہ السلام ایغے کے پمین نیولے دے او دمین من خبر ورسر کئی اگا فقیر لگیا دے چگوے چوگے مان اے دا اللہ بندگانو زمحتاجم یو نورے روٹے غوارمان تو حضرت یعقوب علیہ السلام دزوئی سرمینوا مزیداری تی کیسری شوی دی یو یو تی کرالی نیمہ پخپل خری او نیمہ حضرت یوسف علیہ السلام لا پا مزمزو پا منو محبت کے خلق ورکی او دوار گفتگو دمین پا کلام لگیا دی اگ غریب اگ مننگ و سائل گداگر چی دیر وازنو کل دی دوار اخپلو کے مشغول پلارو زے اللہ ورطو یعقوب علیہ السلام زما یو سائل یو غریب بندہ سا دروازہ کے ولارو سترگو کی اوہ کرا لیں تدخپل زوی پمین کے مشغول وے اے یعقوب علیہ السلام زما دی غریب بندہ سترگو کی اوہ کرا لیں و یعقوب علیہ السلام تدزوی سر مشغول وے من دکولا محبت دکو او تبسم و خندان کولا و زما دے پخپل جلال قسمی سنگت دغی غریب و محتاج اجرول پا خدا قسم چدا سے بد جروما رب رحیم ورطاواز کئی چو یعقوب علیہ السلام دغا سائل غریب اجرل تابم جروما و یعقوب علیہ السلام خیال کوا اسے چرتا نور غریبان درنا ازار نشی بلورده کور کی یو چلے ولاردا یعقوب علیہ السلام لگیا رہے زویتے حکم کو دنے چلے بچے را ولے او دغان بچے لال کے قربانی کے چدلتے سرکو او سردا اللہ رحم پیدا او شکر ادا کو او سنا دا لوایو
او बचिया دومره نفس په ډک کوچ د الله سناو بړایلو یې په بیان کو هغه چله ګوري معشوم بچی د چله په مخ کې حلاليږي چله لګیا د درد رسی چله لګیا د تعزیت او تکلیف رسی او پستر ګو باندې اوخ کې روان دي اور ربی رحم یعقوب علیہ السلام تواز کئی چو یعقوب علیہ السلام دادو امزلے یو دی فقیر اجڑاو بل طرف تا دی چلے دا زمان مخلوق دے زمان مخلوق دے زپ خپکے گما زپ زیرے گما مال خفگان رازی تا زمان دا مخلوق پا مخکے دا اغیب بچے لال کو او غطا دی تکلیف ورکو یعقوب علیہ السلام خبردار گنستا غطا بم تکلیف ورکما بلا ربان یعقوب علیہ السلام لگیا دی منس کئی پمانز کی سجدگاہ پا گوری نمش پدا دا اللہ حمد و ثنا ہوئی دا اللہ تکبیر و تحلیل تمجید و تحمید بیانی یوسف علیہ السلام ڈڑے پا پروت دے او مخیلک دنورس کو میں پشان ذلقی گی یعقوب علیہ السلام پا منز باندے ولار دے دا اللہ حمد و ثنا ہوئی ناگانا یوسف علیہ السلام پا خوب کے خندل یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تا پکا گوستر کو اشارہ کے قتل چسو اخور تا قتل دے یعقوب علیہ السلام لختی جگرو دے زرگی سرے ہو بل طرف تان یعقوب علیہ السلام پخپل زمینو زکچ یوسف علیہ السلام خائصم دیرو اغلائقم دیرو دیندارم دیرو پرزگارو حیادارم دیرو سوال یعقوب علیہ السلام ورطاو قتل نسترگی دزوی پا حسن ورخخشوے پا من ولار دے او خپل زوی تگوری اللہ ورطو یعقوب علیہ السلام ولار ماتے سجدگان مال رازے تندے مات لگے سجدے مات لگے قیدے مات کے رکوع مال کے قوم مال کے قراءت مال کے عجز مال کے الفت ماسر کے محبت ماسر کے اے یعقوب علیہ السلام ولار ماتے او پا دغستر کو باندے دیمانا نظر بالخواوارو او یعقوب علیہ السلام ور خبردار زوی طرف تا مگورد دی سجدگاہ لراغلے ماں پلے سجدگاہ طرف تا گورا حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے تا گوری چی یا اللہ ناراض نشے مرور نشے خفا نشے یا اللہ دزوی من دیر دا زد خپل زوی من مغلوکم دزوی من غالب شوا او مازوی طرف تا قتل یا اللہ ترانا ناراض نشے یعقوب علیہ السلام بلش بباندے بیا ولا دے زوی او خندل یعقوب علیہ السلام زوی نے تپوس کئی چی بچی وایا بیگاش پچتون تو خوب کی خندل بچی وایا تا خوب کی تاران تو خدای میں دے قسم ہوئی آغاز پنگیری سڑے را گئی زمارونو دیر وسو کو منڈی اوالی دیر جد جہدو کو خو آغا بوڑا چا بیانے مال راکرے او دیراتو ویلچی بچیان داد تمام جہان چا بیانے والا بچیا تمہیں دے واقدار او مالک رلے اب جان ماں چی پا خوب کیوں خندل نو اب جان پا خدا قسم دے آگے چا بیانو تمہیں خندل چی زمارون لگیا دی منڈی ور پسے ہوئی زپارام ناسو ماں منڈن والا ہائی سران میں نکو بے صبر میں نکولا او چا بیان زما پاوالا شلے حضرت یعقوب علیہ السلام ورطوی بچیان خوب دے دیر مزیدار دے خوب بچیا خبردار چی رون تالو نوے گنی درون بدر سر نفرت پیداشی نبی یعقوب علیہ السلام نمش پد پمون ولارے اللہ تعالی گیا دی بڑائی بیانی دا اللہ لوی بیانی دا اللہ حمد و ثناوے لگیا دی چے پروردگار تو زمان مالکے زستا مملوک ماں تو زمان حاکمی او زستا محکوم ماں تو زمان اللہ ہے زداستا غلام و بندے ماں اللہ زقدر تسجدے لگو ماں
चितमान पुखलाशे दगा टाइम की यूसुफ अलैहिस्सलाम ब्याओ खंदल दासे ओ खंदल चिद मरे दखले दखंदा आवाज दाद याकूब अलैहिस्सलाम को बुला गए याकूब अलैहिस्सलाम वर्त ब्या पत्रस बांधे कतल और चमाले कतल नजर वरखशो यूसुफ अलैहिस्सलाम माशूम बचे दे मजेदार गुलाबी शुंडी दी खैस्ता मजेदार शक्ल ले चेहरे अनवर ले ताबवे चिस्पुक मैदान और दजंगू याद कट पर बिस्तर बांधे प्रतला याकूब अलैहिस्सलाम यौ तरफ तलख्ती जिगरो दजगी सरो बले डरते खायसो बले डरते फरमान बरदारो खुदा कसम दे याकूब अलैहिस्सलाम दजुई मख्तगूरी औ द अल्लाह सुवक्त द अल्लाह सजदा गाला कतल नो अगाए तरकलो मतरूक कल अल्लाह और तो व याकूब अलैहिस्सलाम ज़स्ता अल्लाह इंतज़मा बंदे ज़स्ता सजदगा लरालमा जमा बंद चिकल मात उदरीगी ज अगल मखल वर्षमा याकूब अलैहिस्सलाम ज़ता लरालमा औ तात गोरमा तामान अस्तर के वालोने औ कुंजी तरफ तगोरे वो याकूब अलैहिस्सलाम तमाद कुफल जलाल कसमी सियोज़ी बदर नवाखलमा रुकबे कम दरना औ याकूब अलैहिस्सलाम पदगिस्तर गुबोर फसता जरोमा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कोई परवरदिगारा जमा खुदूल जामंदी या अल्लाह चिदाब कमयोजी मालूमात निश्ता दे से कमयोजी बमे रुकीगी खैर खु याकूब अलैहिस्सलाम ता ला मालूमात निश्ता दे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रा गए ला तवे अबजान नन्मी शीशे के कतल जखदेर मजेदार इमाम देर हुसनदार इमाम ज खबर शवेम चिद मिस्र पखार के मंडई लगी गुलामान खरसीगी अबजान कज चरे गुलाम है नुमाबद दुनिया डेर पैसे गटले बिलावा तो बचे चदशान असन अल्लाह नाराशी अल्लाह मरोशी अल्लाह खफनशी बच्चा खबरदार जमाज तापसी तापस खपकीगी बच्चे द गुलामान नुमाला अल्लाह दे द गुलाम न महफूज का रब्बिल इज़्ज़त तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अस्ता खाइस मादर करे साद खाइस कार साज जेमा सानिया जेमा जोड़ा उनके जेमा अता मा करे दा रहमत मा करे यूसुफ अलैहिस्सलाम दास देवलुए जबदे द गुलामान पर सब के उद्रोमा और जबदे पातलसो रुपो कोटो खर्च कमा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नन्नास दे मशगूल दे अल्लाह अल्लाह कई याकूब अलैहिस्सलाम मखतान पलजी पगी के चोले दे और तबूरी कले शुंडी खुल की कले तंदे खुल की यूसुफ अलैहिस्सलाम गे के प्रोते कले नूर तरफ तो गुरी कले यूसुफ अलैहिस्सलाम तो गुरी बला रशपराम यूसुफ अलैहिस्सलाम पगी के प्रोते यूसुफ अलैहिस्सलाम ले शुंडी खुल कले और बेवलदा मख पखदा को मख के खोदा वर्तो बच्चे अल्लाह दे मान जुदा मकान अल्लाह दे माना बेजार मकान अल्लाह दे माना बियल मकान बच्चे तो जमा लखती जगह खबरदार बचिया गोर जमा तसंगल लाशे दे तरफ तख्तल बिबिराल याकूब अलैहिस्सलाम तवास गई چې د کور د کار لپاره یو سړی لېږل غواړي دولت زامن دي یو بچی ولېږه بهر ته چې زمونږ دا ضرورت پوره کړي یو وینځه ولاړه وه د هغې غېږ کې بچی و هغه بچی ترې واخېسته سکار پسې ولېږه بیبي ورته وایي چې یعقوب علیه السلام زه ستا وینځه یم زه به لاړه شم دا ماشوم بچی د دې رانه مه بیایه याकूब अलैहिस्सलाम वर्त आवाज कही चे बीबी तो सरे बार तो मजाक दाजोई बदलाशी
او دیبا دکار اگا کار سر تو رسی اگا فعل و امر بسر تو رسی و بی بی تکو پارام کے نام اگا معشوم بچے تورا تیار نام مور لا واپس ران گئے اگا خز جاری چه اے یعقوب علیہ السلام ما در تویلو چه زبنا شما ستا خدمت بزو کما زد غلام امزماغی کے معشوم بچے ہو اگا تب ما قتل ما بپی دزل تسکین او دزل قرار دزل تسلیوان یعقوب علیہ السلام زما زوید بار تو لے گا خوبر چلار بیاران گئے اگا بی بی دشپین جاری دروازم جاری غرمکم جاری شپکم جاری چه پروردگار علمان زمان معشوم بچے خپلم غلام احمان پٹول کور کے میں پچان دزل تسلی نکیدا یا اللہ غیوزویم چه ما بپی دزل تسلی کولا یا اللہ اغمران پناشو اغویند جاری چه پروردگار علمان زما معشوم بچے رکشو او زغور پسی شبو رضا پچگو چگو جاما نن غویند دوم رو جل چه پسترگو کے اوخ کے ختم شوی دا اوخ کو پزیبان نو نروان دی چه خیروان دی آنتر دی پوری چه اغا بی بی مظلوم جاری دوم رو جل چه دسترگو نظر لارا خوخپل معشوم بچے واپس ران گئے رب کریم ورتو یعقوب علیہ السلام زستا پروردگار ماں تعدادی مظلومی ونجنا معشوم بچے بار اولے گا اگے ورپس اجرل دوم اجرل چے دسترگو نظر لارا یعقوب علیہ السلام تانا بمزدا سے زیوالما رک بے کم درنا داس بے رکما چے تابم ورپس پسترگو نابنا کما نن یعقوب علیہ السلام نمشبت ولا دے اللہ تا نیت تڑن دے اللہ یاد پمانز ولا دے او گلابی شندو چہرے نور دے یوسف علیہ السلام تے بیو قتل اللہ ورت یعقوب علیہ السلام امد غزوی بدر نوالما ورتے وے بچیاں بیگان خوب کے بیا خندلیو دارات وایا چتا بیگا بیا سنی دلیو بیا د سوری دلیو ورته وی ابجان مون بہر تلیو لرگی ماټولول زمارونه لګیا دی گیډی تړي خو چې زخپل گیډی لرا شمام هغه گیډی زما د ټولو رونو نلوي وی او د ټولو نملوي باوي نو ابجان د دیو چې مسکی شوم چې زمارونه اونو تخیجی غرون سر تخیجی لیکن په خدای قسم نه داغي گیډی وړو کې دی او زما بارلوي دی زدلوي ډيري مالک ما ورته وای بچه خبردار ګورې ته دی وایا ما دا بهترین خوب دی ته بدلوي حکمت مالک شي او دلوي عزت مالک به ستانه برونه لاندې وي ته بادشاہ شي او ستارونه بتا ته محتاجان وي بیا بلش بران یعقوب علیہ السلام بیا ولان دے او حضرت یوسف علیہ السلام پٹک ڈک باندھو خندل او خندا کیا بیدار شو پلار تا آواز کئی یا ابجان انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابجان زدش پہ ناستے ماں پیو خل قالین ناستن بہترین ناستن نازنین قالین باندھ ناستے ماں دیر مزین قالین دے متطہر قالین دے مزین قالین دے زپ ناستے ماں او چار چاپیر زمانہ اسمان اوستوری یو نور او یوسپو میرالل او زماغی کرا گزار شو انی رأیتو 11 کوكبا ما يول استوري والشمس والقمر نور اسبوعين ولدل چلی ساجدين ما تپ تعظیم باندې پراتری او زما سجده ته لګئی او ما تپ تعظیم کې راټ شوی دی زما تابعدار دی
ورتوي بچيان دا يول استورين دي داستارون دي او بچیا خبردار دارون درن خبر نشي یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك بچیا گور خبردار جدی خوب الرونو تا بیان کے یعقوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تو وچ بچے خوب بیان کے دا یول سورستارون دی بچے دا بستا تابدار وی تا تب حجت منوی آن تر دے ستا مورو ستا پلار دا بمتا تابدار شی او ستا فرمان بردار بشی بچے تب دا اللہ نبی جوڑ شے ولی بجوڑ شے متقی بجوڑ شے امانتدار بجوڑ شے دیانتدار بجوڑ شے دیر پرہیزگار او پردگار حیادار دا اللہ نیکوکار بند بجوڑ شے خو بچے خبردار چیرونا درن خبر نشی دے طرف تا یو وینز ولا روان اگه وینز ہوئے چه دا سویم خوب دے چه یوسف علیہ السلام بیانے او دے پلار ورطمانی ورکی خدا نورون ورطلان دے کئی او یوسف علیہ السلام دے ورطا پورتا کئی او دے پہ اوڑی ننچی رون راشی پا خدا قسم طول البا ورطا بیان کما سوچ چشپا شلان یول سوالا رون راغلل دالا سے زان لکل بنیامین زان لکل ورطوی اے بچو تاسو سر پلار من نکی حسد در سر کئی یعقوب علیہ السلام پل بنیامین او یوسف علیہ السلام بان مین دے او بچے تاسو سر من نکی مرتوی اما جان آیا مونگ در تدوین دی پا نظر نگورو زمونگ دا پلار بی بی نزمونگ مورے اما جان آیا ستا خبر منو سنگا کارو کو او سنگا تجویرو کو اما جان ڈالا توایا ورتوی بچو او یوسف علیہ السلام خندل او خندا کی ہوئی چھ ماتا چابیان ملو شے پلارو مرتو ہوئے چھ بچیان تبا دا طول دنیا بادشاہ جوڑ شے شہنشاہ بجوڑ شے سلطنت بدلاس کی عزت بدلاس کی تبا دلوی حکمت و سلطنت واقدار شے رونا بستا محتاجان او ستا غلامان او تابدار وے پلو رضے ہوئے چھ ماں بیا خوب لیدو زما درو پندو کی واری دی او زما دو گیڑے دے ورتے وی یعقوب علیہ السلام ورت بیان کئی چھ بدلوی ڈیری مالک شے خزانے بستاوی چابیان بستاوی واقع اختیار بستاوی او ستارون بستا غلامان اومتا تا محتاجان وی بیا ورتوی بچو ورنن لا بلا خبر کرنا ورتوی ما یول استوری نورسبو میں اولیدل او اغا نورسبو میں استوری زما پختو کے پرات دی ما تپ سجد دی او زمان غلام او زما تابداری کئی پلارا خوب کمی ہو استوری نورسبو میں اولیدل چلی ساجدی یعقوب علیہ السلام ستاس و بجان ورتوی دا یول استوری ندی دا ستا سرون دی دا نورس پوک بہن دی دا ستا پلارو تروڑا یوسف علیہ السلام دا سے وخبراشی چی دا یول سرونا او دا پلارو مور بچے دا ستا بتا بداروی تاسو لاشے یعقوب علیہ السلام نا دا خپل بچے لرکے دا سر الفت کئی محبت کئی مین کئی دے یا قتل کئی یا چرت خرز کئی مخدد مکیوزگار کئی چی یعقوب علیہ السلام مین کیو تو تاسو توزگار شی ننرون رالل لگیا دے پلار تو چا بجان یوسف علیہ السلام سرم میندا مونگا چکل گڑی بوزو چلے بوزو پرلی موسموی مزیدار موسموی باغ و بہاری آود چنچن قطاری نو ابجان نہرون دی چینی دی ہواگان دی کل فضاگان دی مرغزاروی باغ و بہاروی آود گلون قطاروی ابجان یوسف علیہ السلام نن مونگزان سر بوزو چد سر نوبیو کو ابجان دزان راجو داکا چنن زان سران سید زنگل تبوزو
प्लार ورته وای بچے هریګما یوسف علیہ السلام زما بچے دے او زما کشر بچے دے ډیر دیندار دے امانتدار دے حیادار دے زبوڑاو ضعیف ما بچیا دا زمانہ ما خوا کوي زور پس خپکے گما حضرت یعقوب علیہ السلام ورته نفی کئی دی ورته بانی جوڑی شاب جان مونږ سره پریدا چې مونږ سره لوبیو کی سیل صفابو کی د بحر فضا سیلبو کی خوشاله بشي مونږ بدد نکاحبان او د حافظینو اب جان اخر زمون ورور دے مونږ په خبکیګو تو ول په مونږ باندې امانتدار رینکه او یوسف علیہ السلام مونږ تنس پاره ول په مونږ اعتماد نکے پلار مونږ سره پریدا پلار اذکال پر نخودو شیطان لاغے ورته د یعقوب علیہ السلام زامنو بل ورځ باغ بهار راشي د ګلونو قطار راشي د مرغزار موسم راشي بیا راشي یوسف علیہ السلام ته وای چې پلار بار سوئی تابن پریدي خود زمون رورې مونږ د غرونو سیل لبولو او بچیان اخر زمون کشرورې مونږ سره روان شاه کدیر تاسو ته یوسف علیہ السلام انکار کی خنا شوند دو کہ چې بچیا د پلار ممنا رکیا د پلار ممنا بهر سیل ندی ډیر مزیدی سیلو صفابو کې تفریبو کې بچیا بیا بکور تراشه یوسف علیہ السلام چې باغ بهار راغې هغه علم سو پلار لرال اب جان یوسف علیہ السلام مون سره پیدا ورته بچے یریګما کمزور ما بوډای ما بچا زمان جوندو زندگی ملا پا یوسف علیہ السلام مضبوط را نو بچا دے میں دم خنم لرکوے یریګما سے نہ چرتا شرمخ یاد زنگل زناور در نمات نکی حضرت یوسف علیہ السلام پا منڈ منڈ راگے چه ابا جان زمارو ندی زما د پلار بچی دی آخر پا ما خپکیگی زما پا خوشحالیگی ابا جان تم خپکیگا زور سارا زما حضرت یعقوب علیہ السلام ورطوی بچیا زما منا حضرت یوسف علیہ السلام معشوم دے پوئی گنا اللہ و یوسف علیہ السلام اگر چت د پلار خبر نہ منے ما خوبت رکولے د پلار د مخب میں خوا کولے خدا سے بڑے ضرور کما چت د پلار خبر نہ منے ام پدی رونو بد زخم کما حضرت یوسف علیہ السلام تپلا لگیا دی بچیا مزار زدر پس خپکی گما یوسف علیہ السلام یا بجان خام خازما زپسے خوشحالے گما پلاروتوی بچہ زما خفگان نے زیورتوی بجان زما دتلو ارمان نے پلاروتوی بچہ زما دل غمجن لے زیورتوی پلاران زما دل پسے مین لے بلار لگیا دی بچیان بہر تموزا خوزی خبر نمانی آنتر دیخ پل رونو سر روان دے اگا یول سرون کے بنیامین تواز کئی چنن تو کور پاتشان مون بزان سران یوسف علیہ السلام سے لبوزو او پتا بستا دپلال ملا مضبوطوی پلال ورطوی بچیان چه تاسو گڑی بیزی بولے او یعقوب علیہ السلام یواز پریدے یوسف علیہ السلام تنان سر بولے یوسف ما گران دے زما بچے دے زور پسی خبگے گما نزبا آگے انہیں پوری در سر لاشما کمی انہیں سا پوری چیزا ار مل مصر دکورو زما دا آگے انہیں فراق دے شجرت الفراق آگا انہیں طرف فراق انوی آگا زین ملمان جدا کیگی قربان جدا کیگی بچے تو بدر سر آگا دے پوری لار شما حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کے آواغستا سوخت دیگی کنی ولی دے ابا جان توی ابا جان زکوزی گما اس پیادل پخپل اخپورانے گما سوخت شجر پراغ تو رسیدہ یعقوب علیہ السلام ولا دے
आवाज कोई मशरुता कि वह यहूदा बचियान तासर बलो बिल दे बचिया गोरे खबरदार शमऊन तो हुआया लावी तो हुआया यसजर तो हुआया चिदा बचे जपता सुस्पारमा असे न जमाजो इधर न जाए निशी औ चरत जंगल जनावर शर्मक्स मरी दर नमाज निकी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तलावाज कई व जिब्रील अमीना याकूब अलैहिस्सलाम तो उगोरा चे दे जमा बंद दे जमा नबी दे जमा वली दे ज़े पमान स्पारी प यहूदा रूबिल औ शमऊन औलावी औ पर जरबान ज़िश्मा स्पारी तो वर्त गोरा चे दिए मुहाफिज कलो माते उन स्पारा उमदाज़े बतन रोकमा देवोर पसे पर चुग बाने उजोमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के याकूब अलैहिस्सलाम पढ़वाने गे के वागस्ता गे की निवल दे कले यो गे के वाली फदारा मखे कुल की फलार पस्तर बूह के रवानी दी औवर तो गुरी मख के लगे आदे मजल कई पशाशा गुरी औ याकूब अलैहिस्सलाम पस्तर गुबानी के रवानी दी कले बल रूगे के वाली जमूदा बजान बचे दे पमुंडेर गान दे जमून याजदी नौ नाजनीम दे ए जमूदा बजान बचिया नन बदर बांधे तो बागो बहार से लुको याकूब अलैहिस्सलाम ले तमावर करा क्यों गोरा यकीन दहानियों का मुंगे गिर केलू पद्वारा मखे खुलो मुंग वरसर लोबे को वरसर टोके को मीन मुहब्बत को उल्फत को पखुदे कसम ने याकूब अलैहिस्सलाम तपाराम शान तपमुंगित मिनानु का जमुरोर दे मुंगम पे खपकी गो सोच याकूब अलैहिस्सलाम वापस आ गए दा अगजन रा पनाशो यहूदा ले आवाज वर्का चे चाड़रा वाखला आगा चाड़रा का कम चाड़ बांधे चे जमान मशरोर पल गडान अलालोल यादी बचे ले लालो जान ले वखी बकूले कि केसरे कोले ओ मगा चाड़रा का यूसुफ अलैहिस्सलाम पे कत्लो मां यहूदा और तवैदा लाना उयरे गई दादा प्लाट बिन बचे रे माते स्पार ले दे मानब प्लाट तपोस गई शमऊन वर्तवई मानब तपोस गई रोबेल वर्तवई मानब तपोस गई यजर लावी वर्तवई मुनब तपोस गई वजने मांग कत्ल वे मांग वर खबरदार जमा प्लार ब मुंता आजार के अगर उन्हें लग्या दी चेनाम न प्लार ता सरमी न कई न मुंग सरमी न कई मुंगा डेर में जमातियों लो यडलयू जमुंग सियासत डेर दे जमाअत डेर दे प्लार द सरमी न कई दे बमू कत्ल को दे बशहीद को दतने न बेसर गुजार को चे प्लार मुंग तो उजगार शी औ मुंग सरमी न किशोशी यहूदा और तो चला न उयरे गए वजने में खाम खाकदा से कवे नो दग मखाम हुई दे देते और गुजार के सो बराशी दे बवाली गुलामानु के बेखर्ज की औ दपलार मखबता सो तो उजगारशी तो लग्या दे सला कई यूसुफ अलैहिस्सलाम कलियो निलान दे उदरीगी बरौन तो गुरी गुलुन तो गुरी बाग बहार तो गुरी द वतन फिजो सिंगार तो गुरी नक्शो निगार तो गुरी द अल्लाह हमदो सना हुई और उन्हें जान लग्या दे सला कई न लग्या दे वर्तो यूसुफ अलैहिस्सलाम राशा यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्तो जमाद प्लारो दगा मखामख घर के मजेदार गुलू नदी खुले खुले बुटी दी माँ दगी घर तो खेलवाए चे ददगी चिनू से लुकम दगी चमनु से लुकमा ददगी बागो बहार औ द सिंधु से लुकमा रुण वर्त लग्या दी
چې سندونه پریدا باغو بهار پریدا اے د خدای بندا نن در سر قلمو نن خد چې مونږ له پګوتراله لار پتا مېم دې تا سره مینا کوي مونږ د نن وجنو نن د قتلو چې پلان مینا مونږ سا جوړ شي یوسف علیہ السلام معصوم بچے دے پستر کو ورتو کراله چې زما پلار تا خو تاسو چې مونږ به حفاظت کوو مونږ به خدمت کوو زمونږ دا بجان بچے دے د پلار بچے دے مونږ په مېنیو مونږ نه به شرم خوري نو اے زما د پلار بچو ما ګناه سکړه خطا ناروا مې سکړه چې تاسو نن ما ته پکایې او زما د قتل بندوبست کوي یوسف علیہ السلام راونیو نن ورتم لغتتی زنده چی پوڑی ورتا چی لاندے گزاری کوئی تا یوسف علیہ السلام ورتا واس کئی چی ما وجنے ما خلال واپس بیا بوزے کزما یادی زبد اخبر پلان بیا واتا سران شما نمی باغ پکار دے نمی بہار پکار دے نمی پیدا پکار دا نمی سنگار پکار دے نمی سیلو تپری پکار دا اے زما د پلار بچو ما اخلو ما خپل پلار نه واپس بوزے زما توبه د بیا بران شما حضرت یوسف علیہ السلام ورته جاړي چې زما دا بجان بچو ما ګناه نه کړې ما خطا نه کړې اخر پس خبره مې وجنه ورونه ورته وستا پلان پتا مېم دې چې مونږ ته تعالی کو نو خبردار ته په پوښ جار بنا چې غبنوي فریاد بنکې کاواز کې نو زخمی کو دې او سرمندر نه بیلو سر نه قلمو او دوی کې دې گزار کو خبردار ګور چې غونوي زان دیر خوب دے بدن دیر شیرین او خوب دے رونے رانی سکویتے گزارے دے کل یو خوا منڈا او کل بل طرف دا منڈا رونے ورپس لخت را پریکے دبون پہ کئی او کویتے گزارے یوسف علیہ السلام نے کمیز باہر کر لاندے گزارے سو وقت یو لمنڈ کی چلالا جان پاخلاس کا زخو پلاس کا پا وسیلہ و اوال پریخ ما نو تم مفاظت نکے رورت میں نیکا بانشاہ اغرور اغیمرا گزار کی بل لراشی بلی گزار کی بل لراشی بلی گزار کی بل لراشی آخر منس کے کینات لا سنے جوڑا کر او پلار تو پچھو چگو جاری چگے ورطوئی چے و پلارا زمان دا حال نظام سوق چے یوسف علیہ السلام د پلارنا ورونو راجودا کو د کوی غاړه لراغه نورونو ورته وی چې اوس ته هغه خوبونه چتالی دل د هغه خوبونو تعبیر تا پلار دا کو چې ته بادشاہ کېږي دا بکېږي دا بکېږي دا بکېږي نن دې هغه پلار ته وای چې تا مونږ نه خلاص کی تا وجنو دې کوی ته اچو چې د پلار مخه مونږ ته اوسګار شي او ته د پلار نه بیغم شو پلار تا نه بیغم شي نو حضرت یوسف علیہ السلام ورته وجړل چې الالا جانتا خو مونږ ته داوي چل تسیل دی مزدان تفریدان خوشحالیدان تا مونږ سیلو صفا خوشاله لبیایو کما ته دومره پته وی چې تاسو بمان یا وجنه کوئی تب میں غرزوے نو زبدر سراغلے نوے حضرت یوسف علیہ السلام وی پلار راشا ددی وینزو زامنو نم اخلاص کا ددی بدبختانو نم اخلاص کا ابا جان مانے جامع وستے او تن باندے بربن کمان او کوئی تم گزارئی پلار راشا ماد دین بچکا حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فریاد رائلی یوسف علیہ السلام واس کو چبیا بنگ کنی زگ زادگان را
दया बिंगर कनीजग ज़ादगान रा ज़राहे अक्ल दूर उफ्तादगान रा ए याकूब अलैहिस्सलाम राशान ए अल्लाह बरगुज़िद पैगंबर राशान औ द विंद दे ज़ामन तो गोरा लार द अकल रुककरान लार द पैगंबर द कोर रुककरान मा सर ज़ुल्म औ मा सर सितम औ ज़्यादती कई मा दर न वजने औ कत्ल ए प्यार राशिद दे विंद ज़ामन तो दिल गोरा यो तरफ न पियोरो रागे औ द सर ने उन्यो औज़म के ते गुजार को लांदे वर्ता आवाज कई यूसुफ अलैहिस्सलाम चे जमा गुनाह सदा जमा खता सदा आखिर जमा कसूर सद जता सो मां बांधे ज़ुल्म कवे औ मां द मखदस मके न पना कवे आखिर जमा सो गुनाहदा और तो वही चिता खूब न लिदलो प्लारे दर ताबीर मन कोलान चिस्तारू न बता तपसजद प्रोजे स्ता फरमान बरदार और स्ता गुलामान और स्ता फमतदार भाई लाशा आगे प्लार तदुआ नंदे मुंह नखलास की आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्त पवड़ो वड़ो शुंडो लग्या दे च जमा कसूर निश्तान जमा गुनाह निश्तान जमा ज़्यादती औ ज़ुल्म निश्तान न जमा प गुनाह बांधे जान म गुनाहगार है आखिर द अल्लाह न उयरे गए ज़ुखमा शुमो ना पोए मान जमा प सर बदर न अल्लाह नाराज शे योरो लमंड की चेला जान मात इखलास का अगर उरम सितम शुरू की जुल्म शुरू की ज्यादती शुरू की औ दाग फरियाद नौरी अपे अलतरा बांधी के उप वहल वहले बलरो लड़ा प्रीली बलरो लड़ा शिच मात इखलास का ब्या बल्ल मंड की आखिर दा चिल्लसवाड़ो बांधे उगर दे दो यम फरियाद हो जड़ा औ हाय सुराने यौम वानोरे दो ब्या याकूब अलैहिस्सलाम तावाज कई चिको जाई ए बिदर आखिर को जाई ए पिदर आखिर को जाए जहाले मन चुनील गाफिल चराए ए जमा प्लारा आखिर जमा दहाल नजान खबर का चरते चिपमा जुल्म औ सितम की गयो तरा न बेखबर है औ मान लरे जमा खबर नारे प्लारा राश जमा खबर वाखलो पहाड़ बान में खबरदार शाह दगल तवरता अल्लाह इल्हाम कई ज़ुड़के वर्ता इल्का पे कल कई चे यूसुफ अलैहिस्सलाम पदा से तकलीफ के अल्लाह रनके अल्लाह ता आवाज का ज़िक्र बे करीम अर्चा तनिस दे दे औ द अर्चा फिर याद रस द अर्चा ने का बान हाफिज व नासिर व मददगार दे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तवास गई ला सुने जोड़ खड़ल या अल्लाह मा खुदा खपल रुना आद पी मनस्त गुजारे वजने खतलई में खुया अल्लाह तुम में नेका बाना मददगार शाह आवाज को चिया गौसल मुस्तगीसीन ए फरियाद रसान जुदर त फरियाद को मौजमा फरियाद वारा ब्याला सुन जोड़ करल या मुफर्रिह करबल मुकरबीन ए दगम ज़दौन गम स्पकौन किया पमानन गम दे पमा मुसीबत दे जमा गम और मुसीबत मानवाला यूसुफ अलैहिस्सलाम ची पदरिम जल दुआ कोला ची या सरीहल मुस्तसरिखीन रबी रहीम जिब्रील अमीन तवेलार शाह ओ जिब्रील अमीन लार शाह नज़्म कम खपदा आसमान
आसमानम खपदे फरिश्तेम खपदे कायनात खपदी उनो गुरुनो सिंधुन खपदी शगो जरे खपदी गर्दो गुबार खपदे गुरुनो सिंधुन खपदी चे दा अल्लाह द नबी ओ मजेदार जो औ खैस्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम नंद की मनसा गुजारेगी व जिब्रील अमीन लारशा हजरत जिब्रील अमीन रजी अल्लाह तो जिब्रील अमीन लारशा जमा मजेदार यूसुफ अलैहिस्सलाम चे दुमर मजेदार हुस्न मागला और खड़े रहे चे यूसुफ अलैहिस्सलाम बांधे बीबी जुलेखा दती मुस्बात चालू रो माया नादा आगा हुस्न नल पविनु के रंग बंगले आगा मजेदार हुस्न नल पचुको अगले शवेरे आगा मजेदार हुस्न नल पखपलु विनु के खरोब दे व जिब्रील अमीन लारशा उस पे कोई तो गुजारे द कोई पमंस के वर तखपल वजर विरका औ पमजे कोई के नवा खबरदार ची यूसुफ अलैहिस्सलाम तदर तकलीफ मिलाऊ निशी ओ जिब्रील अमीन माते आवाज को हाफिजो नासरो मददगार जाते आवाज को व जिब्रील अमीन लारशा औ यूसुफ अलैहिस्सलाम प अमन औ पचे नौ राहत सर प कोई के नवा वरलदा ज़ेरे वरका च व यूसुफ अलैहिस्सलाम कता सरू हसद को ताने नफरत को खुदा से वक्त बराशी दारुना बस्ता पमतदार तासरब मोहब्बत औ उल्फत कई स्ता गुलामान बई औ स्ता ताबेदार औ तातबा और वखलास पनाम वलाड़ी दावत यूसुफ अलैहिस्सलाम तब द खजानो बादशाह तब शहनशाह तब द तमाम किनान औ द मिस्र बादशाह खफगान मकवा लाता तसलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई के दे खुलबा में गुग न कई खुस्तरगु के उख के गर्दे औ पमखे द उख को बारान दे रुणे चे समाल खपल रोड कोई तो गुरदो न यौ गडे अलाल को आगा गडने सरमन ओवेस्ता दरोर पान आगा जामो कमीज के आगा सरमन उन गख्तला औ पविने रंग बंकला गड सरमने गुजार का औ आगा पविनो रंग बंक कमीज से प्लार तवान के खौदो चिगोई चिया बजान ऐज़ मुंगा मुशफिक प्लारा मुंग जान सर यूसुफ अलैहिस्सलाम बोतो मुंग जान सरालो बोला बोलो अगम जामो तके नो मुंगलू बिकुले दन्नद जंगल नशर मखरा गए औ जमुंग यूसुफ अलैहिस्सलाम ए खड़ो दे कमीज दे पविनो रंग बंग कमीज सुम ताला रो दा पविनो रंग कमीज सुम ज़करो चित पमुंग बाने बारो एतमाद के प्लार अस्ताज़ुई औ जमुंग रो मुंग नशर मख उखरो औ शर मखरान लाक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ज़मक बांध के नास औ अल्लाह तो पसीदे सर के खौदो आवाज कही जिया परवरदिगारा सब्रुन जमील या अल्लाह मात सब्र जमील राका वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिकून ए बचिया ज़दाला न सब्र जमील ग्वारम सब्र फसील ग्वारम सब्र अदील ग्वारम सब्र जमील ग्वारम वो बचे पखदे कसम दे दाला न मदद ग्वारमा दा सुंग उखियार शर्म खोच जमाजुए उखोर औ कमीसे वला रोख पर खवदो बचिया अगर शर्म खराता खाया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सजदा के प्रोते अल्लाह तजारी जी अल्लाह ज़मानूर बसर औ लख्त जिगर दा जंगल जनावरो खोलो के जिब्रील अमीन दा से सावागस्ता औ कुरुन वसर जुल्म हो सितम उको या अल्लाह जिब्रील अमीन रोले गौ दाला ता बयान का याकूब अलैहिस्सलाम जारी स्तोगु बांधे के रवानी दे पमख बांधे के राले स्पिन
سپینا गिर باندې وکړه راغله یعقوب علیہ السلام دومره اجړل چې په خپل زوی سره د سترګو نظر لاړ او په دواړو سترګو باندې نابینا شو یوسف علیہ السلام ته نه جدا ده زوی د پلار خبر نه ده پلار د زوی نه خبر نه ده او زوی د کوی منځ کې پروت ده یو الله تواس کوي د یو الله نه مدد غواړي حضرت یعقوب علیہ السلام لاسونه جوړ کړل چې یا الله زدن اسرائیل غواړم یا الله اسرائیل ما ته حاضر کزما اسرائیل علیہ السلام پکار دے حضرت اسرائیل علیہ السلام تا رب کبیر او فرمائل رب کریم او فرمائل رب رحیم او فرمائل چې وا اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام للال شاه سوخت اسرائیل علیہ السلام آگئے یعقوب علیہ السلام پر سجدہ پروت ہے او جاڑی پر سجدہ کے اسرائیل علیہ السلام راگئے خواہ کے ورطلاس بنا مدرد آواز ورطکئی چھو یعقوب علیہ السلام السلام علیک اے یعقوب علیہ السلام انا اسرائیل اسرائیل علیہ السلام ماں زماد طرف نہ سلام منظور کا تاچ اللہ تے التجا کرو چا اسرائیل ماں تاظر کا یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام ماں زدر تاظر شموایا سفرمان دے چے من میں حضرت یعقوب علیہ السلام ورطوئل چے اسرائیل علیہ السلام زماد ضعیف بدن لحاظ کا زماسترگو کے چکم اوخ کی دی داغے لحاظ کا دسپینی گری لحاظ میں اوکا خدای دا پار کما توایا چھ زمازوی یعقوب علیہ السلام دوئے دا یعقوب علیہ السلام دوئے دا اللہ دا نبی دوئے دا اللہ دا ولی تقی نقی دوئے دا اللہ دا حدی مہدی دوئے دا اللہ دا ولی جلی دا اعلی اولا اجلا دوئے حضرت یوسف علیہ السلام تا تے روح اغسط دیو کنا اسرائیل دارا تا بیان کا حضرت اسرائیل علیہ السلام ورطان قسم خریچ زمانی دو خدای پا جلال قسم وی نمی سازوی لیدلی دے نمی تو روح اغسط دے او نت خبردار مان واللہ اسرائیل ورطا قسم خریچ یعقوب علیہ السلام سازوی روح مان اغسط دے او نت خبردار مان حضرت یعقوب علیہ السلام بیو جڑ چی اللہ دا زمات زامنم کرو فریب دے او پروردگار علماء فصبر جمیل یا اللہ ما تصبر راکا واللہ المستعان یا اللہ تو مددگار ہے نیسر و نیکابانے یا اللہ زتان مدد غارما زمان تسلی و صبر راکا حضرت یوسف علیہ السلام لاند کوئی کے پروتے دا پیغمبر کور زوی کور کے پیدا ہو دا پیغمبر پکور کے پیغمبر پیدا ہو او نن کوئی کے دا مصر و دا کنعان دا سنگل پکوئی کے پروتے یا اللہ تینے کا بانشاہ اگا تمرا مزیدار حسن دے چا اگا کوئی تورت یاروا دا یوسف علیہ السلام سلور نمشلی حیث حسن ہو اگا کوئی پی اللہ لکد ٹکنے غرمیشان مزیدار او سپیرنا روخان کا دومر بہترین حسن دے دومر دا جمال و دا کمال مالک دے چا دلتا دا توی مزبات چالو بی بی زلیخہ پہ پخوب کے عاشقا او پخوب کے اللہ مہینہ کرے مورخین حضرات لکی چه زلیخہ بی بی خوب کے پرتا دا لازوان دا حالت دا پیغل توب کے دا اس ادد پا خوب کے دا چه یوسف علیہ السلام خوب کے اولی دا دا سنتدار شکل و صورت خوب کے زلیخہ گوری لکا چه دروازے نور وینی دشپے قمر وینی او سہر ٹیم کے دا صبا ٹیم کے دا صبا ستوری وینی دون مزیدار حسن و جمال و کمال دا یوسف علیہ السلام خوب کے ولدا زلیخہ ورتوی
چې و یوسف علیه السلام وایا دا دریم ځل دی چې د پیغلتوب او د ځوانۍ خوب مې دی تا په خوب کې وینم ما ته پته نه راکې دا الله ته وایا چې ته څوک یې د کوم ځای اوسېدونکی کوم ځای به اوسېږي درجه دې څه ده منصب دې څه دی منزل دې څه دی دا راته بیان کا یوسف علیه السلام ورته خوب کې وایي چې و بیبي زلیخې اوده حضرت تیموز بادشاہ لورے زخ یوسف علیہ السلام ایمان دی یعقوب علیہ السلام زو ایمان خو خبردار ورزد مصر وزیر اعظم او د مصر بادشاہ ایمان او بی بی زد مصر بادشاہ ایمان دریم زلد چه خوب کے در لعالمان او ترانا تپوس نکے دا دریم زلد تا تپوس کو زدر تا علویم چه زد مصر وزیر اعظم ایمان او د مصر د بادشاہ زو ایمان بلکہ د مصر بادشاہ ایمان فوری زلیخا دا خوب نه بیدار شوا آواز کئی چی وپلار راشا ما چی تا تویز نکان کم وعد کی گمنا نن زمان اعلان دی زمان قول و بیان دی وعد دا چی پلارک عزیز مصر او دا مصر بادشاہ و عزیز دا مصر وزیر اعظم دا مصر راجو زی غستم نو اغتا میں پنکا کا سو وقت یعقوب علیہ السلام د خپل لور بیبي نو اورېدل چې زه نکاح کوما بادشاهان راغلي دي ډالۍ او تحفې راوړي دي ورته آواز کوي دا څوک دی دا د فلاني ځای بادشاه دا بل ډالۍ د چا ده دا د فلاني ځای بادشاه بیبي زلیخې تپوس وکړو چې په دې ټولو تمغو تحفو کې خدا عزیز مصر یا د مصر وزیر اعظم نشته دی چا ورته وی قربان د مصر وزیر اعظم دا لږه غوندې ډالۍ راوړې ستا نکاح دپاره بچیا تارا نہ پنکا غواړي بیبي زلیخې پلار ته آواز کوي چې وا بچا نه زمایل کارو چې زه واده نه کوما نکاح نه کوما خو کو عزیز مصر راغلی وي نو ما ورته پنکا کا بچیا دارا تو وایا اول دن کار کو اوس اقرار کے بچیا دارا تا بیان کا زلیخا ورته وی بجان خوب کې ملي دل دې ډېر بهترین دی ډېر نازنین دی ډېر محجبین دی ډېر حسین دی خدای ته قریب دی مجیب دی وزیب دی نظیب دی ډېر بهترین انسان دی پلارو ما د مصر وزیر اعظم ته پنکا کا ټول ملک ډنډوره وغږېده چې زلیخې بیبي اقرار وکړو سبا له واده دی عزیز مصر ته به ودیږي سوچ د مصر وزیر اعظم راغے جنگ راغے جنجان رالل او بیبی زلیخا ڈولے کے اچھئی یو مزیدار گندی غلاف ورل ورکو جلباب ورل ورکو بیبی زلیخا وی چی مال پسر یو دا سے بورقا واچے او پرونی واچے آگے کی نرے نرے سترگ جوڑے کے چی زلا سترگو سرو کے خپل خاون تو گورما چی دا زچا پنکا چا واد کرما چی داو مگا انسان او شکل دی چی کم ما خوب کی لیدلیو او کنا بل سوک جا پنکا کرما حضرت زلیخې بی بلان پا بورقا کی سوریو شو پسترگو کی غل غل دواد ظلمی تگوری آن تردے پورے چی عزیز مصر اولی دو خوچ مصر عزیز تے او قتل نو حسن دا یوسف علیہ السلام او نداغ پشان خیستو زلیخې چغکڑے چی پروردگار زلیخا پا جن باندے حلاک شوا ما چی چا سر دواد اقرار کرو ما چانا انکار کو دا خو مغد چی ما تنکار کو اگر خونه دی چی ما ورته اقرار کو یا لا تبو برباد شما چغی کری زلیخې بے چی اے یوسف علیہ السلام خوب کرالے ما تا خود ہوئی چیز عزیز دا مصرم بادشاہ وزیر اعظم دا مصرم ولی دو کو فریب درا سرو کو او کنز خوب کی غلط ہے ما زلیخا بچگ کئی چاہے یوسف علیہ السلام دلم بردی و دلداری نہ کر دی دلم بردی و دلداری نہ کر دی
गमम दादी व गम ख्वारी न कर दी। ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ड़दरा न योड़ो खुदमा ज़ड़ पालल दो नकल ज़ड़दरा न पालो और ज़ड़दरा लो न साथो। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम गम नगाल पसर बार का खुदमा गम खूरी दो नकला दिलम बुर्दी व दिलदारी न कर दी। गमम दादी व गम ख्वारी न कर दी। बीबी जुलेखा आवाज कही यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बे आवाज को कि वो वेला अजब कार्य में उस्ताद कि वावेला अजब कार्य में उस्ताद बसर ना बहर दीवारे में उफ्ताद। या अल्लाह देर अफसोस पसर बांध में यौलवी घर परे वतन या अल्लाह ने पायस्तों ने सरो सामान था या अल्लाह द गम द घर लांद गेरा शुमा ब्यावर्त आवाज कही चाहे यूसुफ अलैहिस्सलाम दिलम बीमार शुद दिलदारी कुल दिलम बीमार शुद दिलदारी कुल गमम बेस्यार शुद दिलदारी कुल। यूसुफ अलैहिस्सलाम मजलो खुद राल बीमार को खुदमा दजड़ बीमार पुरसी पकारदान दजड़ बीमार पुरसी देराला न कड़ला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लांद कोई के प्रोते और बीबी जुलेखा वर पसे अल्तदा अफसोसा और द अरमान नारे वही द इश्क और द मोहब्बत द वजने गड़गड़े उकड़ले कीने उकड़ल उल्फते मोहब्बत सर तो न रसीद मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह लिखी चवेले दल खूब के कम शक्ल और शखस और सूरत ले दलो आगे पवी खौने ले दम नो द डूले न लांद रा गुजार शवा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बांधे पो खूब के अशकरान पो पेगल तोब के मयनादान यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई के प्रूते उदा पे मिस्र के अल्लाह मयना करा सवक्त अजीज मिस्र को टलाड़ा दूल्हे कोर्ट दन नशवा औश पराला बीबी जुलेखी जड़ल आवाज कही छे ए परवरदिगारा ए रब्बिल आज़ाला जुलेखे मां त कम खूब के कम सूरत हो दले दे जमा खावन अगन दे जमा सख्तन और शोहर अगन दे या अल्लाह मां ददन लरे को दे जमान लरे का या अल्लाह दे खावन बदन मां पूरी निजदे मकान या अल्लाह मादन महफूज और फामान का। जिब्रील अमीन ताला हुक्म फरमाई च जुलेखा मैं दिल तके पतमन्ना के औ पतम के प्रे खोदा अलत याकूब अलैहिस्सलाम जाड़ी कल इज़राइल तमिनत कई चे मां तज़ु खाया जिब्रील अमीन तमिनत कई चे मां तज़ु खाया खो इच्छा तो पतन लगेगी चे द यूसुफ अलैहिस्सलाम हाल याकूब अलैहिस्सलाम तो बयान के याकूब अलैहिस्सलाम जाड़ी अल्लाह और तसली वर के चे व याकूब अलैहिस्सलाम ज़ोर खुशाली गचस्ता वे बता तो वापस कमा औम साजो लैल बेरा वलमा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नंद जंगल टूल जाना और जान तो मौजूद कल और जान तहजर कल कल अजमरो न तपोस कई कल शर्म खान न तपोस नवर स्पुगमई दास्ता रुखसार तन रसीगी नवर द यूसुफ अलैहिस्सलाम रुना सार राजी और दरोड़ द कोई न तावीगी लांदे वर्त गुरी यूसुफ अलैहिस्सलाम मारान मात को औ खुद कोई दरिंदगान मात को दे द पारे मालूमात कया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम न माखाम पोरे द सर न सहर न तर माखाम पोरे चकलश पराजी रुणे द कोई न तावीगी लांदे वर्त गुरी यूसुफ अलैहिस्सलाम वफाची ये मारान उखरी याद की प तकलीफ थी पतूर प्यार के वफात से मुंबत नौजगार शो सोच यूसुफ अलैहिस्सलाम तलान दे होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर तोर तम कोई अगर देर तारीफ हुई अगर त्यार कोई द यूसुफ अलैहिस्सलाम पर खाइश बांधे रहा
देर मजेदार और खुशगवार दे यूसुफ अलैहिस्सलाम लांदे पयो मजेदार बेहतरीन गढ़ बांधे नास्ते देर मजेदार तख बांधे नास्ते और मजेदार गुरु नते चार चापे राखत ली और दे दो मरगुजार पमंस के नास दे चार चापे गुरु नदी पम कोई मनस के बागो नदी बागो बहार नहीं डबल और सिंगार दे और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मंस के करार दे मलगरे वर सरनास दे अगर मलगरे वर तदे तसले खबर कई और तो कोई मुल्क के वद डाट गिरन और कई वर्तावाज कई यूसुफ अलैहिस्सलाम खबरदार खपन के अल्लाह सा मरगर होने का बान और वर्ता हैरान ली चे परवरदिगार आलमा यूसुफ अलैहिस्सलाम वजलो कोई तम लांदे गुर्दो ले दे लांदे मारानो तो गुर्दो दरिंदगानो तो गुर्दो हमारानो तो गुर्दो अजदहागानो तो गुर्दो और ब्याम यूसुफ अलैहिस्सलाम जम दे और पकदर व इज्जत व वकार के नाज दे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई के नाज दे आओ जिब्रील अमीन वरसर दे अल्लाह जिब्रील अमीन तो वही जिब्रील अमीन आराशा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम में इजाजत वाड़ी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वद याकूब अलैहिस्सलाम लख्त जिगरान वद याकूब अलैहिस्सलाम नूर बसवरान व ए शहंशाह बचियान ऐदान याकूब अलैहिस्सलाम दज़ब लख्त जिगरान तो पारम की नौज अल्लाह लवर्जम अल्लाह गुस्तिम अल्लाह तासिर को मां जिब्रील अमीन से न रवान दे और याकूब अलैहिस्सलाम तसली वरकान यूसुफ अलैहिस्सलाम तम तसली वरकान और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दाते अल्लाह दरबार तलाड़ और रब्बे करीम तहाज़िर शो या रब्बल आलमीन अना जिब्रील अमीन जिब्रील अमीन मां लब्बैक सा दरबार के हाजिर मां या अल्लाह फरमान फरमाया ज़स्ता हुक्म मनून के उस्ता फरमान बरदार मां मां पकोई किस्तानियाज बिन पैगंबर ला और दनियाज बिन पैगंबर जुइल तसली वरकोला और रब्बे करीम वर्तवई वो जिब्रील अमीन लाशा जन्नतुन मन कमीस वाखला मजेदार कमीस वाखला चकम प जन्नतुल फिरदौस के जोड़ शवे दे अगर कमीस मजेदार जोड़ शवे कमीस जान सर वाखला और यूसुफ अलैहिस्सलाम तन बरबंडदा द कोई मनस के वरवा गुंदवा जिब्रील अमीन अर्ज कई ऐ परवरदिगार आलमा दारा तो आया पजनत की कमीसु न डीर दी खिलातु न डीर दी बेशुमार बेकतार दी या अल्लाह कम कमीज वाखलमा और यूसुफ अलैहिस्सलाम तवाचो मां रब्बे करीम ओ फरमाए कि वो जिब्रील अमीन कम चिता अलैहिस्सलाम था दारफात पढ़े रहे पिंज सवाल और सलवीर तो कालो न बात वरगोस्तो ले हजरत आदम अलैहिस्सलाम चे जन्नत न अल्लाह रा कुछ कर लो हवा बेत जुदा शो और आदम अलैहिस्सलाम जुदा शो पिंज सो सलवीर काला तो दुनिया के भी कमी सगर्जी दिलियो बेखलगत गर्जी दिलियो बेलिबास गर्जी दिलियो जिब्रील अमीना यूसुफ अलैहिस्सलाम ला अगर कमीज कोई ले सच कम कमीज था दारफात पडेरे बांधी हजरत आदम सफी लाता गोस्तो ले आदम सफी लाता द पिंजो सौ द सलवेख तो कालो खुशाली अल्लाह जुला द खफगान ओस्तो लेरे को अल्लाह खुशाली वरकला अद कमीज यूसुफ अलैहिस्सलाम ले सा
حضرت جبرائیل علیہ السلام تعالی بیا فرمائی جبرائیل امین او مغ کمیس یو سال کم کمیس نوح علیہ السلام قوم تا تبلیغ شروع کو قوم پا گٹو وشتو پا کانو وشتو دومرا پا گٹو کے گیر کو نوح علیہ السلام لاندے پا گٹو کے را گزار شو لاندے پا سجدہ پروتے دا اللہ لوی بیانی او دا اللہ بڑائی بیانی حضرت نوح علیہ السلام پگٹو کے پروتے وینتے نہ پڑے گے وینوں کے رنگ بننے بدنے ٹول زخمی زخمی نے بدنے ٹول تیکا تیکا دے ظالمانو بدبختانو پکانو گٹو کے گر کڑے رہے اگا جامعہ ٹول اسلے دلی دی کمیس تشلے دلیو اے جبریل امین اگا کمیس یوسا چتا نوح علیہ السلام تا اگا کانو گٹو چی زخمی کڑو تاور واغندو نوح علیہ السلام خوشحال شو زکی تسکین و قرار آگئے او مگا کمیس حضرت یوسف علیہ السلام تدقوی منس کے وروا چوا او جبریل امینا کم کمیس چتا دا نمرود پور کے ابراہیم خلیل اللہ تا چولے سلویخ کالا پکے اسے دلے سلویخ رضے سلویخ کالا اسے دلے دا اور منس کے تاکم جنتی کمیس حضرت ابراہیم خلیل اللہ تور غستو لے اور پہ اثر نکو اور سے ظلنا اور باندے دخل نکو اور نہ اثر لار آگا کمیس دیر مزیدار او خوشگوار دے جبریل امین او مگا کمیس واخلان او حضرت یوسف علیہ السلام تے دکوی منس کے وروا چوا حضرت جبریل امین علیہ السلام آگئے کمیس ور سر دے اولان دکوی تپ مزور کشو یوسف علیہ السلام توی چیا یوسفو السلام علیک اے یوسف علیہ السلام پتا دے زمان سلام وی دا اللہ سلام وی دا عرش مولا سلام وی دا طول کائنات سلام دے پتا وی مبارک شاء اللہ دا جنت دا ملنا ستاد نکنو کمیس ستاد پارا منتخب و انتخاب دا خکل کمیسو کو اگر کمیس بستا بربن وجوتا غندما حضرت جبریل علیہ السلام یوسف علیہ السلام تا تسلی ورکی چھ داغ کمیس ہے کم کمیس چھ ماستا پلار حضرت آدم صفی اللہ تا غستو لے نوح نبی اللہ تا میں واچو او حضرت ابراہیم خلیل اللہ تا میں اور کے اغستو لے اے یوسف علیہ السلام دوم اغمز داغ کمیس چھ ستاتن تا میں واچو تو پدی خوشحال او قرار شاہ جبریل امین توئی چزد کوئی منس کے اللہ تا یو سجدہ لگوم یا اللہ ز کوئی کے ماں رون را سر ظلم اکو رون وحلے ماں تزنو لے ماں او کرو لے و جڑو لے ماں پا اغی زخمون میں پروانشتا اغی تکلیفون میں پروانشتا پا اغی مصیبتون میں پروانشتا دے کمیس اغسطو سر زمازر قرار و مزیدار ہو جبریل امین ورطوئی چه زدر نوزم دا اللہ دربار تا او یوسف علیہ السلام دا اللہ دا دربارنا تو پدی تم اوسا چه کم فیصل رازی دا اللہ حکم و امر تتابدار شاہ ننے رونا راغلی دیو چار چاپیر زنگل کی پٹ دی یو طرف نقافل راغلا او دا کوئی خواہ کے دیر شلا اورونے بلکل بلی ڈر تقافل رالا ام دا کوئی خواہ تا دیر شل اغیم اورونے بلکلی دی اوزان نا دا زنگل زمری اوزان آور دشپے دا شڑی اوزان نا یری اورزان تلمبکی دی ورطغلی اونو کے ناس دی او قافلی راغلین چار چاپیرے دکوینا پرو نواچول خیمے خخشوے تبان اولگے دل یو مرگری تاواز کئی سچلال شو ددی کوئی نو اوبروڑو تکی شوی اوبو ضرورت تے چھے لگی غندے اوبروڑو القنا بملام دشی یوی خیمے نا آواز رازی رونا اگے خیمے ترالل چھے ددی خیمے ملگریو مالکان کوئی لورزی نو کوئی کہ دا اوبو پزے یوسف علیہ السلام دے حضرت یوسف علیہ السلام چھے
روخیږي نو مونږ ورته چې دا زمون غلام دی مونږ نه تښتېدلی دی دا اکثر تښتېدی در باندې خرڅو نو دوباره به په د کوی نه چې روخیږي نو دوباره به خرڅ کو دا به د ځان غلام کو یو قافلینا आवाज راځي چې لګي غوندې وب پکار دی بلنم आवाज راځي د یوې قافلې نه یو دو سړي راغلل د یو نوم بشیر دی د بل نوم بشرا دی هغه بشیر لګیا دی او کویتا بورخور ښکته کړه لاندې غزار کړل جبرائیل امین یوسف علیہ السلام ته आवाज کوي چې اے یوسف علیہ السلام دا الله فرمان دی چې دغه بورقه د انسان خېږي عمدا بورقه ولسو بورقه کې کینا او بر ور سره خېجان د بورقه رسو بیاس ته پر پرېن دے بار ته پکې ځان گزار کا حضرت جبرائیل امین ورته چل او خودو خو چې بورقه لاندې گزار شولا ډولچه گزار شولا یوسف علیہ السلام پر د بورقه ونیو پکې کېناستو او هغه بشیر لګیا دې زور کوي بورقه کې خدا الله پیغمبر د الله تبارک وتعالى برګوزید پیغمبر او ولی د الله ناشته بورقه ډېر درنوان بورقه باندې زور کیږي لیکن بر راخی جنا اخر دا چستو مان شو لا دې بورقه تو قتل چې یا الله بورقه دومره درنن دا یا الله بورقه خواره د کوب پکې راشي یا الله درنیږي نه سوجد چې بورقه باندې زمان کلمه اوزي او شلیږي خو زما بورقه لاس کې نټینګي لاندې رانه گزاريږي حضرت بشیر لاندې وکتل خو چې لاندې ګوري یوسف علیہ السلام دی چې هغه کوی مزیدار کړی دی لکه د څوارلسمې سپوږمۍ چې په اسمان راوخیږي ټول اسمان او ځمکه روښانه کي لاندې کوی دغسې ګلزار او روښان دی حضرت بشیر چې لاندې وکتل نو زور یې وکړ او پیغمبري طاقت ورکې ناست دی आवाज کوي چې یا بشرا هذا غلام اے بشرا اے خوشاله او اے ملګری راشا لاند بهترین خوشحالی را د ابو پځه الله مونږ له جنت ګل راکا الله د جنت ونچر لراکا هذا غلام دا د یو ماشوم بچی دی چې لاندې کوی کې پروتو ما بورقه کې بر راوخیج و بشرا رایشا سو وخت بشرا را منډه کړې نو چې د یوسف علیہ السلام مخ او حسن ته وکتل جمال او کمال ته وکتل نو هغه چغې کړې چې ود الله نبی او د الله ولی داسې ښایسته خو بغیر د الله د برګوزیده د پیغمبر د کور نه بل چا کور کې نه پیدا کیږي دا د الله نبی او ولی معلومیږي فوری ورسره یو ځله بوجه واغې په ورو غردولا او یوسف علیہ السلام بوجه کې اونغخت او بوجه کې لپیټ او غل غونډه خپل خیمه لراوړو تموانو لراوړو قافلې لراوړو او ځان سره ایثار کړ دی دوار صلاح کئی چه مونگ بے خپل مولا و مالک تا نخایو پل آقا و سید تا نخایو دادا مصر پا بازار کے بہترین منڈو میل لگی علتا بیزان لخرز کو پا ڈیرو پیسو باندے ام با پی تزان دا مولا نخلاص کے ام با پی زندان دا مولا نخلاص کو دوارا با آزاد شو دوارا با مونگا پل بادشان و سرداران شو یوسف علیہ السلام با خرز کو اوزان با پی مالدار کو دے وقت کے بشیر و بشرا خیمہ کے دوار ناستی خوشحالیگی چاہتا النوی چا حضرت یہودا راگے لاندی کویتے و قتل نی یوسف علیہ السلام کمالشتا نی اگر روحانتیاشتا نا اگر انو بریخناشتا نا اگر چمک و دمکستا نا اگر باغ و بہارشتا نا پکوی کے ڈول و سنگارشتا او نا اگر مزیدار شکلستا چکم شکل دا حضرت یوسف علیہ السلام فوری یوی خیمی لمن ڈکرے
اغی نه تپوس کئی چې زمونږ یو غلام دی مونږ نه را تښتېدلی دی اکثر تښتې او منډې وی که زمونږ غلام تاسو لیدلی پار ځانه به در خرڅ کو ځان به ترې نه خلاص کو اگه خیمه مالکان ورتوی مونگ لیدل او قتل نه ده که په ګوتو راغی مونگ به تاسو تاوالکو مونگ داسې تښتېدونکي غلام نالو بل خیمه لرال بل لرالل حتی تر دې پورې چې اومه خیمه لرال یو طرف ته بشرا ده بل طرف ته بشیر ده او لاندې یوسف علیہ السلام مخ مبارک په بوجه کې پټ ده قرآن راضی دا سخکاری لکه چې منیر ده ورته وی قربان دا بوجه نه چې کوم برېښنا راځي چمکا او زلقا راځي کم جمال او کمال چخکاری دغه زمونږ غلام ده فور یهودا منډه کړې او بوجه اوس پړدا بوجه لاندې یوسف علیہ السلام سترګونه نره نره اوخ کې بهږي او پسپین مزیدار مخ باندې را روان دي خدا ورته نه وای چې زګنی غلام نه ما زکه د ماشوم یوسف علیہ السلام یارا دا چې اسه تدوی به ولا واپس ورنکی بیا مې ونوهي بیا مې زخمی نکی او یا مې قتل او شهید نکی هغه ورته دا سم غلام دی د کور را تختیدل دی انجام د داد چې پاسانا او پارزانو پیسو باندې به در خرج کو او ځان به نخلاص کما بشیر بشرا ورته आवाज کوي چې قیمت وایا رب العزال فرمائی چې وشروه بثمن بخس دراهم اللہ فرمائی قرآن عظیم فرمائی چې یوسف علیہ السلام په یو څو پیسو کوټو باندې خرڅ کړل او ځان یې توزګار کړ یا مخلوق څومره دولتو اے د پینلسمې صدۍ نوجوانا خپل ورونو چې یوسف علیہ السلام خرڅولو په څومره دولت یې خرڅ کو په 18 روپیو خرڅ کو په 19 کوټو روپیو خرڅ کو صد پاسا 2 روپے درونو ورسېده جیب کې واچولې او په دې خوشاله دي چې یوسف علیہ السلام د کنعان نه پناه شو ان تر دې چې د مقدس مکه بم پناه شي دوړ بشیر او بشرا قافله کې ځان سره پوخانو کې نو د پاسه په جلباب واچولو پردې او غلافونه په واچول مخ کې سړی اولېګل چې غلامان خاصه کې ډول او سنگار وکړ والے او درونه غلامانو تواچوي اوګو جون کې ورته واچوي وخت ورلغړ کې تمام غلامان د میدان تراشي ځکه بشیر او بشرا د مالک په قافله کې یو غلام را روان دی هغه غلام دومره مزیدار دی زمکه باندې د اسمان لاندې دومره مزیدار غلام او معشوم چالي دلنه ده نو تاسو خپل غلامان معشومان خسته کې زکه داغه مقابله په خایس کې ډیر ګرانه ده حضرت یوسف علیہ السلام دوخت پاس سور دے او قافلہ مصر تا روان دا یوسف علیہ السلام چه روان دے نو پر روان کی دا اللہ حمد و ثناوائی یوسف علیہ السلام شکل رو گیر کلو او کویتے گزارو امید اللہ ثناوی اللہ تے آواز کو سو وقت کوئی تان یورو غرزولو نو دا کوئی منز کے پسجدہ پریوتن دا اللہ ذکر و اذکار دا اللہ لویو برائی نے بیان کرا سو وقت رونو پا قافلے والا و خرس کو دا خرسولو پا وقت کم سجدہ لگولا او دا یو اللہ تا نیکابان دا یو اللہ یا نیکابان دا یو اللہ فرمان بردار یو اللہ تے سجدہ لگولا او اللہ تویچ اللہ تمہیں مددگار شاہ سوخی چوخ دا پاس سور کو
نو د اوخ د پاسه ناسته چې زبا د مصر په منډه کې خرڅېږما یا الله نن د یعقوب علیه السلام زوی او لخت جگر د سترګو تور د زړه سرور د زړه قرار او د جون وقار نن به د مصر په منډه کې د غلامانو سره خرڅېږي سوچ یوسف علیہ السلام مصر خار ته رسیږي او ډنډورو غږېدا نغارو غږېدا ډنډور چې आवाज وکړو چې یو بهترین غلام را روان دی د کائنات پشان حسن دا د حسن پشان نه دی اسمان کې نور ته ګورا د شپې قمر ته ګورا دا سحری د اسمان هغه د سبا ستوري ته ګورا یو مزیدار بهترین خایس او غلام را روان دی کوټ خبر شو دنیا کله اتر شو خار در پدر شو چغیری یو بادشاہوی دا غلام بزاخلما بل بادشاہوی دا بزاخلما دلتا بی بی زلیخا خبر شولا چی یو مزیدار حسن و سنگار را روان زلیخ خپل غلامان او خپل رئیسان رو لگل نوکران خادمان رو لگل چلا شاکا فیلی والا توایان چدا غلام زما کوسی لراولی زبیت پا دیر قیمت باندے واخلما دا قافلے والا توایان چدا غلام منڈے تا دا مصر نبیئی یواز زما در لراولی زبیت پا گران قیمت والما دلتا زلیخی لجواب راگئے چه دا مصر پا منڈے کے با یوسف علیہ السلام بولی کیجی دا چا بولی اوچا تواق نو دا یوسف علیہ السلام دا مزیدار غلام با دا اگا چاہی چه چا پی بولی بڑایو کلا او دا چا بولی دیر واق یوسف علیہ السلام با دا گوئی دلتا بی بی زلیخا خپل خاون عزیز مصر را غسطا چه وصری راشا وزیر اعظم پریدا تخو بادشاہی پریدا کورتا لگوند راشا یو مزیدار غلام را روان دے پمنڈے کے ببولی کیگی خبردار چی بلسو کی در نہ خرید نکے او بلسو کی در نوان خلی علی شعبان دعوت زویونی سو نستاز و اشتا و نزماز و اشتا مزیدار او خیسته غلام دی کورتا بیراولو تبم ورطا زویویم زبم ورطا زویویم او پزوی بیونی سو خپل سترگی با پیخی کو پرلتا با پی قرار او تسلی ورکو علی سری راشا دلتا عزیز مصر آواز کئی چه دا منڈے والاو خبر شے نہ دا چا تمغی منم نہ دا چا جواہر منم نہ دا چا ملغلر منم نہ دا چا دولت و عزت منم یوسف علیہ السلام دا غلام بزماوی یو طرف تا زلیخی مال جمع کو بل طرف تا بادشاہان راغلی دی رئیسان راغلی دی سوداگران راغلی دی لوی لوی مالکان راغلی دی او دا میدان منز کے ولار دی دلتا یو بوڑے خزدان ور سرد مالی چپا گندلاس کے دا آواز کئی چه اغا مزیدار یوسف علیہ السلام کم زید اسم دا یوسف علیہ السلام خریدار ایمان حضرت یوسف علیہ السلام خواہ کے ادری داغ بڑے ورتے وی بچیا زمستا خریدار ہے مام زان سر مال لوڑے دے خلق ورنہ تپوس کری اے بڑے تو خو غریب ہے فقیر و حقیر ہے بے وس و بے بس ہے دیر کمزور ہے ساد غریب ہے مثال طول جہان پیش کو لے نشی وہ بڑے دا مزیدار غلام با تپس خرید کے آگا بوڑے خلقو تا خپل مالی چپا غندور کلا چه دا دولت تے دا عظمت تے دا مال دے دا زما اہل و عیال دے دا طول بورکمو یوسف علیہ السلام بپی واخلما زلیخے تا بادشاہان دکی ورکی سوداگران دکی ورکی چه دا بوڑا ستا مقابل کے دا ستا مقابل کے دے بوڑا لگ پا گندر اوڑے دا سڑی ور پسے کا او دا سودا تو دا ملنے بہار کا تو سوداگر راج مشو بوڑا کم سونو نیوان
او د سوداګری میدان د غلامانو د میدان نا او د منډې نه بهر لري گزار کړه هغه بوډه ورته وجړل چې و بدبختانو اخر ما په دې خریدارانو کې ولې نه پرېږدې زم یو خریدار ما خلق ورته وایي ټرکونه راغلي دي جهازونه راغلي دي ویلو خان راغلي دي سنګان او اتیان راغلي دي دا ټول بارونه راغلي دي نن لال ملګری او جواهر راغلي دي دولت او دینار او دراهم راغلي دي و بیبي پندونه او قطارونه لګېدلي دي هغې به اخلي ساده مالي چوپ پاغونده یوسف علیه السلام کله کېږي اغا بودا ورطا اجڑل چه ما دا دے میدان نمو باسے زپدے پوئے ماں چه دا غستے نشما خدا دا کمال تا چه گورما قال و مقال تا گورما دا دا جمال تا چه گورما دا دا اللہ نبی معلومی گی او دا اللہ ولی معلومی گی کدا دا سوداگر او خریدار اللہ دا قیامت پورس کی طلب کی زان تیرو بلی نمان بم اللہ تپوس کئی چه پدغ خریدارو کے تم ولارو تم زما خوال راشا اے دا مصر سوداگرو ما مکروئی ما مجروئی ما سر ظلم مکوئی ما بہار مشڑئی ما لرکوئی ما تا معلومات دے چه زوا غریب بوڑے ما بیسو کا بیس رہے ما فقیر و حقیر ما دا یوسف علیہ السلام غستے نشما خود دا تمام خریدار با اللہ پاک قیامت پورس کے زان تراجم کی نزبم پکے ما زبد یوسف علیہ السلام دیدن مکما دا نبی آخر زمان دیدن بمکما او دا رب لا یزال دیدن بمکما زمزان پا خریدارانو کشمار ما حضرت یوسف علیہ السلام لاندے پروتے خریدار چار چاپیر ولار دی دلتا زلیخان یوسف علیہ السلام باندے لاس کے خودا آواز کچ و خاوندان و شوہران دزمک باندے او اسمان لاندے سومر دولت و عزت و عظمت وی طول ما ترا حاضر کان اگر بڑھائی والتا جاری چه اے بی بی ما یوسف علیہ السلام تپریدان زورتل گورمان یوسف علیہ السلام اغسطو کی میں غرض نشتا خرید کے دو کی میں غرض نشتا ودا اللہ بندان ودا اللہ بندگان ودا اللہ اعلا پیغمبر اولا پیغمبر دے اجلا پیغمبر دے دیر مزیدار او خوشگوار پیغمبر دے دے پیغمبر دیدن کوما قیامت کے باللہ دے تمام سوداگر او خریدار زان تراجم کی ما بمور سر روغواری اللہ دیدار بہو کما نن عزیز مصر د یوسف علیہ السلام پسر لاس اخرے چیزد د خریدار ما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زما عزیزانو دا دویم واقعان دویم حصہ بیان دلتا مکمل شو دریم حصہ انتظار کوئے ان قریب دا ستاسو خدمت کے بپیشی رب کریم دے دا تمام اوریدن کی زندگی دراز و دا خوشحال نصیب کے یا اللہ تمام مردگان ابخا دا اسلام مردگان ابخا قبر کے دا غمون دردن نا پامان کا یا اللہ سمر مریضان وی کورنو کی غرونو کی اسپتالونو کی طول تصحت کامل ورکا قرضدار قرض نہ بچ کا دا قرض میں اخلاص کا یا اللہ غلامان غلام